बोल दे। ये भाई बांग्लादेश का आदमी है, देख लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल है, कॉमेडियन से लेके सब मोदी कुछ আমাকে है। শেখ হাসিনা কে নিয়ে নিয়ে तो बांग्ला में बोल से হ্যাঁ শেখ হাসিনা রে মোদি নিয়ে গেছে পানি ছেড়ে দিতে শেখ হাসিনা রে নিয়ে বাংলাদেশ তলায় গিয়া और बोल से ये कौन सा देश में हम लोग आया? ओमान। मेरा ओमान থেকে तुम बोलो, तुम बोलो ओमान देश से ना, बोलो बोलो। এরে বল क्या करें भाई साहब, काम करते करते आदमी थक जाता है। देखिए एक आदमी सोने लगे, क्या करिएगा। ये देखिए क्या करेंगे। थोड़ा बोल सो। মোদি বলা যে শেখ হাসিনাকে বলা যে তুমি বাসর ঘরে আসো। শেখ হাসিনা বলতেছে যে আমি আমার কাপড় তোলার আগে পানি ছাড়তে হবে, বাংলাদেশ তলা দিতে হবে। মোদি বাসর ঘরে আনে ওই শেখ হাসিনার কথা রক্ষা করতে যে কি করবে, পানি ছেড়ে দিয়ে তারপরে বাসর ঘর করছে। এই হচ্ছে শেখ হাসিনার দাবি। বাসর ঘরের বিনিময়ে তার কি কয় যে দেলমোহরের বদলে পানি ছেড়ে দিতে বাংলাদেশে, ওই দেলমোহর দিতে মালুম বরাবর।